сураи Мурсалот, яъне бодҳо, дар Маккаи Мукаррама нозил шудааст ва аз 50 оят иборат аст. Бисмиллаҳир-раҳманир-раҳим. Ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Валмурсалати урфа. Аллоҳ савганд ёд мекунад, савганд ба бодҳое, ки аз пайи ҳам меоянд. фалъасифати асфа. ва савганд ба бодҳои сахти вазандаи ҳалоксозанда. ваннашироти нашра. ва савганд ба фариштагоне, ки ба бодҳои бороновар уҳдадоранд. ҳар гуҷое, ки Аллоҳ хоҳад, боронро мебарад. фалфариқоти фарқа. ва савганд ба фариштагоне, ки ҷудокунандаанд ҳақро аз ботил ва ҳалолро аз ҳаром. фалмулқияти зикра. ва савганд ба фариштагоне, ки ваҳйи илоҳиро аз назди Аллоҳ ба сӯи паёмбарон мефароранд. عذرا أو نذرا. то ҳуҷҷатро барпо намоянд ё мардумро бинамоянд. إنما توعدون لواقع. ки ҳар оина он чи ба шумо аз амри рӯзи қиёмат ваъда дода шавад, воқеъ хоҳад шуд. ин буд тавсири Бағавӣ. فإذا النجوم طمست. пас он гоҳ, ки ситорагон нест ва хомӯш шаванд ва равшании онҳо аз байн равад. وإذا السماء فرجت. ва он гоҳ, ки осмон шикофта шавад. وإذا الجبال نسفت. ва он гоҳ, ки кӯҳҳо пора пора гарданд ва дар фазо барбод раванд ва ҳеҷ асаре аз онҳо боқӣ намонанд. وإذا الرسل أقتت. ва он гоҳ, ки паёмбаронро вақте муайян шавад, ки миёни онҳо ва умматонашон доварӣ шавад. لأي يوم أجلت. пас гӯянд, барои кадом рӯз ин чизҳо мавқуф гузошта шуд? ليوم الفصل. он гоҳ гуфта шавад, барои рӯзи фасл, ки дар он миёни мардум мувофиқи амалашон доварӣ содир мешавад. وما أدراك ما يوم الفصل. ва чӣ донӣ, ки рӯзи фасл ва шиддат ва сахтии он чист? ويل يومئذ للمكذبين. дар он рӯз вой ҳалокӣ бод бар дурӯғшуморандагон. ин буд тавсири Ибни Касир. ألم نهلك الأولين. оё ба сабаби дурӯғ бароварданашон паёмбаронро умматони пешинаро монанди қавми Нӯҳ, Од ва Самуд ҳалок накардаем? ثم نتبعهم الآخرين. баъд аз он умматони охиринро аз куффори Макка ва амсоли онҳо, ки ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салламро дурӯғ мебароранд, низ аз пайи онҳо намебароем, яъне ҳалок намекунем. كذلك نفعل بالمجرمين. бо гунаҳкорон чунин рафтор мекунем. ин равиши мо дар мавриди онҳост. ин буд тавсири Табарӣ. ويل يومئذ للمكذبين. дар он рӯз вой ҳалок ва азоби сахт бод бар дурӯғшуморандагон, касоне ки ба ягонагӣ Аллоҳ ва рисолати паёмбарон ва ба рӯзи зинда шудан баъд аз марг ва ҳисоб бовар надоранд. ألم نخلقكم من ماء مهين. оё эй кофирон, шуморо аз оби ҳақиру ночиз, яъне нутфа, наёфаридаем? فجعلناه في قرار مكين. ва онро дар ҷойгоҳи устувор қарор надодем, ки он бачадони зан аст? إلى قدر معلوم. то замони муайян, ки ҳамон замони ҳомиладорӣ аст. فقدرنا فنعم القادرون. мо бар он кор тавоно будем, пас мо некӯ ва тавоно ҳастем. ин буд тавсири Бағавӣ. ويل يومئذ للمكذبين. дар он рӯзи қиёмат вой ҳалокӣ ва азоби сахт бод бар дурӯғшуморандагон, ки қудрати моро дурӯғ мебароранд.
ألم نجعل الأرض كفاتا آیا زمین را جایگاهی فراگیر نساخته‌ایم که همه شما را فرا می‌گیرد؟ أحياء وأمواتا برای زندگی و مرگتان که زنده ها در آن زندگی می‌کنند و مرده ها در آن دفن می‌شوند. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا در آن زمین کوه‌های بلند پدید آوردیم تا زمین محکم گردد و تکان نخورد و به شما آب شیرین و گوارا نوشانیدیم. این بود تفسیر سعدی. ويل يومئذ للمكذبين در آن روز قیامت وای هلاکی و عذاب سخت بود بر دروغ شمارندگان به این نعمت‌ها. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون روز قیامت برای کافران گفته می شود بیروید به سوی عذاب دوزخ آنچه در دنیا دروغش می شماریدید. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب بیروید به سوی سایه از دود جهنم که دارای سه شاخه است. لا ظليل ولا يغني من اللهب که آن نه سایه خنک است و نه در آن روز حرارت آتش را باز می دارد. إنها ترمي بشرر كالقصر هر آینه جهنم شراره های می افکند که در بزرگی خود مانند بلندی قصری عظیم است. كأنه جمالة صفر گویا که آن شراره ها اشتران سیه‌تاب زرد رنگ باشند. این بود تفسیر طبری. ويل يومئذ للمكذبين در آن روز قیامت وای هلاکی و عذاب سخت بود بر دروغ شمارندگان که عذاب الله را دروغ می برآورند. هذا يوم لا ينطقون این قیامت روز است که هیچ کس از دروغ شمارندگان سخن نگویند. ولا يؤذن لهم فيعتذرون آنها را رخصت ندهند تا عذر خواهند زیرا برایشان عذر نیست. این بود تفسیر طبری. ويل يومئذ للمكذبين در آن روز قیامت وای هلاکی و عذاب سخت بود بر دروغ شمارندگان که این روز را و آنچه در آن است دروغ می برآورند. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين این روز فصل است که در این روز بین حق و باطل جدا می گردد و شما ای کافران این امت و کافران پیشینیانتان را گرد می آوریم. فإن كان لكم كيد فكيدون پس اگر حیله دارید که خود را از عذاب خلاص کنید به کار برید. این بود تفسیر سعدی. ويل يومئذ للمكذبين در آن روز قیامت وای هلاکی و عذاب سخت بود بر دروغ شمارندگان که روز قیامت را دروغ می برآورند. إن المتقين في ظلال وعيون هر آینه پرهیزگاران که در دنیا از عذاب پروردگارشان ترسیدند و فرموده هایش را به جا آوردند و از من کرده هایش دور ایستادند در سایه ها و کنار چشم سارانند. وفواكه مما يشتهون و از هر میوه‌ای که آرزو کنند بهره میبرند. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون برایشان گفته می شود به پاداش کارهایی که در دنیا از عملهای شایسته می کردید با لذت و گوارا بخورید و بیاشامید.
إنا كذلك نجزي المحسنين هر آینه ما نیکوکاران را اینچنین پاداش می دهیم. ويل يومئذ للمكذبين در آن روز قیامت وای هلاکی و عذاب سخت باد بر دروغ شمارندگان که روز حساب و جزا را و آنچه در آن است از نعمتها و عذابها دروغ می برآورند. این بود تفسیر طبری. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون سپس الله کافران را تهدید کرده گفته است بخورید و اندک بهره گیرید در دنیا که هر آینه شما گناهکارانید به سبب که به الله یکتا شریک می آورید. این بود تفسیر بغوی. ويل يومئذ للمكذبين در آن روز قیامت وای هلاکی و عذاب سخت باد بر دروغ شمارندگان که روز حساب و جزا را دروغ می برآورند. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون و چون برای مشرکان گفته شود که نماز گزارید و رکوع کنید، نماز نمی گزارند و رکوع نمی کنند بلکه تکبر می ورزند. این بود تفسیر ابن کثیر. ويل يومئذ للمكذبين در آن روز قیامت وای هلاکی و عذاب سخت باد بر دروغ شمارندگان که معجزه های الله را دروغ می برآورند. فبأي حديث بعده يؤمنون اگر به این قرآن ایمان نآوردند پس از قرآن به کدام سخن ایمان می آورند؟ حال آنکه قرآن خود معجزه و بیان کننده همه چیز هاست و احکام و خبرهایش روشن است.